Salam, aujourd'hui, on va voir une proposition de question qui peut être posée au baccalauréat. Donc, on reste dans le texte historique. هذا اقتراح مني يعني سؤال مقترح مع الإجابة. سؤال يخص المعركة، يعني تخيل ساحة معركة بين المقاومين الجزائريين والمستعمرين الفرنسيين. تخيلوا معركة، يعني أحد الأقارب، يعني les anciens combattants الله يرحمه، حكى لنا معركة تشبهها، وأنا جاتني الفكرة أنني نديرها فيديو. نشوفوا لا كيستيون. j'ai formulé une question هكا. تخيلت une question تقدر تطيح في البكالوريا ولا une question تشبهها. Imagine une bataille décisive où l'armée résistante algérienne fait face à l'armée coloniale française. Quelle stratégie les résistants pourraient-ils adopter pour surmonter les obstacles et remporter la victoire malgré les pertes qu'ils subissent? Quel élément de morale et de détermination pourrait jouer un rôle clé dans cette lutte pour la liberté? راح نتخيلوا معركة حصلت بين المقاومين الجزائريين وقوات الاستعمار الفرنسي. إحدى المعارك حيث أن القائد الفرقة الجزائري استشهد، وهذا يعني ما نتزلش من عزيمة المجاهدين وكملوا كملوا المعركة حتى انتصروا. دونك هذه رايحين نديروها comme production écrite. Dans une bataille épique entre l'armée résistante algérienne et l'armée coloniale française, la tension était palpable. Les deux camps se faisaient face, prêts à défendre leurs idéaux. Le chef de la brigade algérienne, un homme courageux et déterminé, menait ses troupes avec bravoure. شوفوا هنايا في هذا le paragraphe, il y a plein de vocabulaire qui concerne le texte historique. Il faut le noter. qu'il y a une bataille, qu'il y a une armée, qu'il y a une résistante, qu'il y a une coloniale, qu'il y a une camp, qu'il y a une défendre, qu'il y a une chef de brigade, qu'il y a une voilà, troupe, bravoure, voilà. كل هذا c'est le champ lexical des races de le texte historique. Alors que les combats faisaient rage, il encourageait ses hommes, le chef de brigade algérien, leur rappelant l'importance de leur lutte pour la liberté. يعني قائد الفرقة أو هذه الفرقة العسكرية الجزائرية المقاومة كان يشجعهم وكان يدير ان ديسكور باش يحفز الجنود تاعو بضرورة الحرية. Malheureusement, au cours de la bataille, il trouva son destin. تسمى مات يعني استشهد. Tombé sur le champ de bataille, ولا نقدر نقولوا tombé sur le champ d'honneur, سقط في ميدان الشرف. Il devint un martyr pour sa cause. D'accord? هنايا وشو هما لو شون ليكزيكال اللي كاين هنايا تاع لو تكست هيستوري تعرفوه وحدكم. كاين كومبا، كاين ليبرتي، باتاي، مارتير. هادو كاع داخلين في لو فوكابولير de la guerre ou le vocabulaire du texte historique. Il faut les noter bien. Donc, نشوفوا le troisième paragraphe. Les gens اللي يقولوا لي كي طولي وتقلقنا، أنا راني نمد درس. C'est un cours. راني نحاول نفهم
التلميذ ولا الطالب اللي قدامي باش يفهم واش راه هاد لا فيديو. نقدر ندير لكم فيديو نقرا لكم ولا نهضرها لكم بلا ما نكتب، نقدر ما ندير لكمش النص ونقول لكم دبروا راسكم، ندير لا فيديو تاعي وما كسرش راسي، بصح انايا ماذا بيا تفهموا. دونك لي جون اللي ما عجبوهمش لي فيديو تاعي ولا لو ستيل تاعي، ما عليهم غير يخرجوا من القناه. انا عندي ضميري مرتاح. هاد القناه راني دايرتها صدقه جاريه، داكوغ. انا نحاول نفهم الناس، كاين بزاف ناس شكروني عليها وكاين بزاف استفادوا بها وكاين بزاف جابوا دي نوت دو بون نوت ان فرونسي على جال القناه تاعي وعلى جال لي فيديو تاعي. Donc on va continuer. Malgré cette perte tragique, l'esprit de résistance ne faiblit pas. Ses camarades, galvanisés par son sacrifice, intensifièrent leur assaut. Avec une détermination renouvelée, ils repoussèrent les forces coloniales, remportant finalement la victoire. هنا عندنا sacrifice, le mot sacrifice تقدروا ديروه في الفوكابولير ديالكم. les forces coloniales ولا la victoire، يعني دوكا هما رغم استشهاد القائد تاعهم كملوا القتال إلى أن انتصروا في المعركة. La bataille se termina par un cri de joie, Tahia al-Jazair, et de soulagement alors que les résistants honoraient la mémoire de leur leader tombé. Ils savaient que grâce à son sacrifice, leur lutte pour la liberté continuerait à inspirer les générations futures. Voilà, هذا هو نص فيه 3 باراغراف يحكيو على معركة ما بين المقاومين أو المجاهدين الجزائريين وقوات المستعمر الفرنسي. نشوفوا une autre bataille. donc رايحين نحكوا une autre bataille وين انتصر فيها. ما نديروش استشهاد القائد، نديروا انتصار المقاومين. donc نشوفوا. Je vous laisse lire cette deuxième production écrite. Bonne lecture et bon courage.